नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। पोई शाग खाइबा द्वारा केउं रोग भल होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जखमा रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन डी रक्तहीनता रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानू जदि जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी रक्तहीनता रोग। पोई शाग खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग भल होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। गुजराती वाला चा पीले केउं रोग भल होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आखि जंत्रणा, ऑप्शन बी मुंड जंत्रणा, ऑप्शन सी दांत जंत्रणा, ऑप्शन डी पेट जंत्रणा। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी दांत जंत्रणा। गुजराती वाला चा पीले दांत जंत्रणा रोग भल होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउं फल खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी अंगूर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी डालिंब। डालिंब फल खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। लुण रे आमको केउं विटामिन भरपूर मिलता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी विटामिन सी। लुण रे आमको विटामिन सी भरपूर मिलता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। जामुकोली मंजी खाइबा द्वारा केउं रोग कंट्रोल रही है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी किडनी रोग, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। जामुकोली मंजी खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग कंट्रोल रही है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। पालंग शाग खाइबा द्वारा केउं रोग भल होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए थंडा, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी ज्वर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगु वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लारू वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कफ। पालंग शाग खाइबा द्वारा कफ रोग भल होता है। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउं देश रे सबुठारु प्रथमे बाइगण चाष करा जायथिला। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए चीन। चीन देश रे सबुठारु प्रथमे बाइगण चाष करा जायथिला। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ଦହି ସର୍ବତରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼। ଦହି ସର୍ବତରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସେଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ। ବିଶ୍ୱର ଚୀନ ଦେଶରେ କଳା ରଙ୍ଗର ସେଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମଜୋରି, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମୋଟାପଣ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୋଟାପଣ ରୋଗ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ବନ, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଟାସିୟମ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଲରା ପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଶ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଳ ଦହି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଳ ଦହି। କଲରା ପତ୍ର ସହିତ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଶ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।